বাঙালি নির্যাতনের ঘটনায় পর্যালোচনা। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের উপর অমানবিক নির্যাতন এবং লাইক শেয়ার ফলো করুন ফেসবুকে rgm.news। বাঙালি নির্যাতনের ঘটনায় পর্যালোচনা। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের উপর অমানবিক নির্যাতন এবং এসআইআর সহ বিভাজনমূলক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তীব্র পর্যালোচনা নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন সংবিধান বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চ কলকাতা প্রেস ক্লাবে। এদিন বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী হর্ষ মান্দার, নাদিম খান, মাসিউর রহমান, প্রসূন ভৌমিক, মুরাদ হোসেন, সাদেব মাসুদ এবং মঞ্জাজ জামির। কলকাতা থেকে বনি সিংহের রিপোর্ট, rgm.news। लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश में बंगाली जबान, बंगाली लैंग्वेज बोलने वालों के खिलाफ एक वार छेड़ दिया गया और उस वार में बंगाल का जो रिस्पांस होना चाहिए वो रिस्पांस बंगाल की तरफ से नहीं आ रहा। पहले अहमदाबाद में 10,000 लोगों को बंगालियों के नाम से, बांग्लादेशी के नाम से, बंगाली बोलने वालों को अलग अलग डिटेंशन सेंटर पर रखा गया। अहमदाबाद में, बेंगलोर में 2 लोगों की जान गई। उसके बाद जयपुर में ये पूरा प्रोसेस जिसमें बंगाल के लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया, ये पूरा प्रोसेस 1 वीक से ज्यादा चला। उसके बाद पिछले 4 दिनों से गुड़गांव में लगातार हो रहा। मैं कल भी गुड़गांव में था, उससे पहले भी गुड़गांव में था। गुड़गांव में 2 लाख बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं और पुलिस ने हाथ पैर बांध के उनकी पिटाई करी है। सैकड़ों लोगों को डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद कल ये अनाउंस किया गया कि उनको 10 बांग्लादेशी मिले हैं, लेकिन वो 10 अपने माँ बाप के भी आपको सारे कागज 1 महीने के अंदर देने, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन करने मजदूर हैं। और तो बहुत क्लियर है कि सरकार की मंशा ये है कि इस तरह से नहीं तो एप्लीकेशन कमीशन के माध्यम से वो एक एनआरसी करते हैं, जिसमें लोगों को अब हम सबको सिद्ध करना होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। और बिहार के बाद निश्चित तौर पे बिहार के बाद अब बंगाल में वो पहुँचेंगे और इसी तरह की चुनौती यहाँ पे भी होगी। इसके पीछे मंशा सरकार की बहुत साफ है। RSS ने मैंने शुरू किया था RSS के 100 साल। RSS ने कभी भी इस देश के मुसलमानों को बराबर कराने, इस देश के बराबर कराने का हक कभी भी नहीं माना है। और एक तरीके या दूसरे CA के माध्यम से, NRC के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के माध्यम से किसी न किसी तरह से उनकी नागरिकता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डाला जा रहा है। और उसके माध्यम से अगर आप बंगाली भाषी हैं और आप मुसलमान देश के किसी भी कोने में काम कर रहे हैं तो आपके दिल में एक खौफ कि पता नहीं कब हमें उठाया जा सकता है, कब हमें डिटेंशन सेंटर में डाल सकते हैं, कब हमें बांग्लादेश में या सागर के अंदर फेंक सकते हैं। প্রথমেই বললেন যে RSS-এর 100 বছর এবং তাদের হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুসলমান এবং অহিন্দু বা এই সেকুলার যারা তাদেরকে 2য় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রাখা এবং সেইভাবে একটা নতুন অন্ধ দেশের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে প্রেক্ষাপট। এবার যে ঘটনাটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু সূচনা হয়েছিল অনেক আগে। প্রথমে ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদের খেলা, এখন সরাসরি চলে এসেছে বাঙালি নিয়ে খেলা। আমাদের এক বন্ধু এক সময় RSS-এর ভেতরে সাংবাদিক কোভার্ট অপারেশনে ঢুকেছিলেন, শৈলাল দাশগুপ্ত তার নাম। তার বিভিন্ন লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি পরবর্তীকালে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের এক সহযোদ্ধা, যিনি RSS-এ প্রায় দীর্ঘদিন থেকে 40 বছর হয়ে গেল তিনি বেরিয়ে এসেছেন। তিনি RSS-এর ভেতরকার গল্পগুলো বলেছেন এবং তাদের বাঙালি ঘৃণা সেটা কী পরিযায় যেতে পারে সেটা এদের কাছ থেকে আমরা শুনতে পেরেছি। তাহলে এটা অনেক পুরনো প্রজেক্ট। বাংলা তাদের টার্গেট, বাঙালিও টার্গেট,
কিন্তু বাঙালির বাড়িগুলো টার্গেট, বাঙালির বাড়ির নারীরা তাদের টার্গেট। আমরা বিগত 2019-এর ভোট থেকে দেখছি কিভাবে বিভিন্ন অবাঙালি রাজ্যগুলো থেকে যাদেরকে তারা কাজ দিতে পারেনি তাদেরকে তারা এখানে পাঠিয়েছেন, তাদেরকে বলেছে দরকার ফুটপাতে শুয়ে থাকবে, কিন্তু একটা সময় আমরা এনআরসি করে বাঙালিদের তাড়াবো এবং বাঙালির বাড়িগুলো তোমাদের হবে, বাঙালির নারীরা তোমাদের হবে। आरएसएस के विचारधारा में बहुत साफ ये विचार रहा है कि हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों का बराबर के नागरिक की हैसियत से रहने का कोई हक नहीं। यही मुख्य at the core of the ideology of the RSS is second class citizenship और उससे भी बेहतर अगर नॉन सिटीजनशिप ऑफ मुस्लिम्स। तो हम लोग पिछले 10-11 सालों में देख रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से कहीं मंदिर मस्जिद के सवाल पे, कहीं बुलडोजर के माध्यम से, कहीं उनके रोजगार के बाद, कहीं अलग अलग तरीकों से मुस्लिम समाज के खिलाफ जिंदाबाद। तेज बरसात के बीच में आप लोग सब इकट्ठा हुए, इसलिए हमारा आभार। अपनी बात बहुत संक्षिप्त से कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। इस साल अक्टूबर में आरएसएस अपने 100 साल पूरे करेगी। এখন আপনার বাড়ি, অফিস এবং দোকানকে সুরক্ষিত রাখুন টোটাল সিকিউরিটি সলিউশনের সাথে। আমরা বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডের সিসিটিভি ও সিসিটিভি সংক্রান্ত যাবতীয় অ্যাক্সেসরিজ বিক্রয় করার পাশাপাশি সার্ভিসও প্রোভাইড করে থাকি। টোটাল সিকিউরিটি সলিউশন একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যা 24/7 সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে যত্ন সহকারে দোকান, বাড়ি, কারখানা, স্কুল, নার্সিং হোম, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শোরুমগুলিতে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। আমাদের এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান দ্বারা কাজ করানো হয়। আমাদের ঠিকানা গার্ডেন রিচ, মেটিয়া ব্রুজ, কলকাতা 700024। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 7003047447 এই নম্বরে।